अशेंय दिसून येता. सो आतां मुद्दम चोय लास्ट मिनिटार हे सगळे डिस्प्यूट्स रेज करून दवरतात. सो हेंकाय इलेक्शन ना जाल्लें जाय. Delimitations are this arcane venture त्या भाशेन जाना. Some holes small, some holes big. Has to be an alliance if we have to defeat BJP in Margao. So what delimitation ekda dota, what reservations cited, so this exercise is not correct. They fail to do so, then we may have to approach even the court of law. Is at Moti Dongaranal, which are given here, all the details are mentioned. आज आम्ही ऑब्जेक्शन्स सजेशन्स फायल करपा आयिल्ले विथ रिगार्ड टू द वॉर्ड डिविजन वॉर्ड डिलिमिटेशन जे जाल्लें आहा ते आमी रिटर्न ऑब्जेक्शन सजेशन्स फायल करपा आयिल्ले आसा. आनीक हातूंत आमी जो डेप्युटी कलेक्टर ERO कन्सर्न मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील आहा ताका आमी प्लॅन सुद्दां दाखयल्लो आहा कशे भाशेन पॅच वर्क जाल्लें आहा. खंयचोच एरिया काडला आनी खंयच्या बोर्डाक घातलेले आसात आनी इन डिटेल आमी ते आमचे रिप्रेझेंटेशनाचेर बरोवन दाखयल्ले आसा. सी बेसिकली म्युनिसिपल एक्ट सेक्शन 9 आनी 10 हाजे मार्फत इलेक्शन जाता समजला. आनी सेक्शन 9 आनी 10 हातून स्पेसिफाय जाता कितले वॉर्ड आसपा जाय, कशे भाशेन डिविजन जावपा जाय, हे भाशेन सगळें स्पेसिफाय केल्लें आसा. आतां एक सांगपा म्हळ्यार सेक्शन जो 9(2) आसा तातूंत व्हेरी क्लियरली स्पेसिफाय केल्लें आसा दॅट इट शूड बी ऑड नंबर. एक कळ्ळां, पूण हांगा 24 केला. जे ऑड नंबर पयलीं 25 आहलो तो 24 जालो. सेकेंडली आमी हेंवूय दाखोवन दिल्लें आहा ताका कशे भाशेन जे नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच वॉर्ड डिफर जातले समजला. आतां सपोज ते सांगतात की वॉर्ड्स हॅव बीन 24 जो नंबर अरायव जाला इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोटर्स in entire municipal area. So if that is the case, जाल्यार 3 constituency लागता आमकां, कुट्टोरी, मारगांव आनी फातोड्डा. सो हातून अशें जाता की एवरेज वोटर्स कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीत 3132 दाखयता बिकॉज देर आर 2 वॉर्ड्स इन दॅट. एक 3500 आनी एक 2000 कितें तरी. एवरेज वोटर्स इन फातोड्डा ऑफ ऑल द वॉर्ड्स एवरेज 2449 जाता पर वॉर्ड. आणि एवरेज फॉर मारगांव इज ओनली 2363. सो हे डिस्पॅरिटी सामके क्लियर दाखयता. इफ इट इज एज पर द नंबर ऑफ वोटर्स दॅट एवरेज सगळ्यांक आसपा जाय आसली अरावंड 2500 आसपा जाय. सो एक वॉर्डाक फातोड्डाचो वॉर्ड नंबर 13 1632 दाखयता आनी हायेस्ट आहा तो कुट्टोरी 3519. म्हळ्यार कितले डिफरन्स आहे पळय. एक 200 300 500 सुद्दां देखून इट कॅन बी अंडरस्टँडेबल. सर्टन जिओग्राफिकल कंडिशनाक लागून ते इक्वल जावपाक शकना न्ही. अप टू एवरी वॉटर इक्वल जावपाक शकना. बट इट शूड बी क्लोज टू इक्वल. तें जालें ना. मेजर ऑब्जेक्शन घातला एस्कोन जालो म्हणून ऑब्जेक्शन घातली. या तेच घाल्लें आमी सायड केल्लें आहा कशे भाशेन पॅच वर्क केल्लें आहा, कशे भाशेन डिस्पॅरिटी आहा इन द नंबर ऑफ वोटर्स एलिजिबल. मागीर इवन आमी सेक्शन्स कोट केल्ले आहा. जो सेक्शन 11 आहा तो म्युनिसिपल रोल करपा जाय. आतां कितें जाता हांगा म्युनिसिपल रोल म्हणून सेपरेट ना. पॅच वर्क करून एक वॉर्ड्स हें केला. म्युनिसिपल रोल सेपरेट आसपा जाय. आमी असेंब्ली रोल यूज करतात आनी ते फोडून घालतात समजलें. दॅट इज नॉट कित्याक सेक्शन 11 ऑफ म्युनिसिपालिटीज एक्ट टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रल ऑफ म्युनिसिपालिटी. कळ्ळां. मागीर एट द सेम टायम इन कन्सल्टेशन म्हणून सांगला सेक्शन 10 इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ द गव्हर्मेंट. सो आतां वेन गव्हर्मेंट इज रुलींग नॅचरली तांकां लिवरेज आसता समजला. हें खंय तरी रॉंग जाता आनी अनफेअर प्रॅक्टीस जाता. सेक्शन 9(2) बार 3 शाल बी ऑड इफ पॉसिबल म्हणून सांगता. सेक्शन 9(2)(3) सबसेक्शन 3 इट सेज दॅट द नंबर ऑफ वॉर्ड शूड बी ऑड इफ पॉसिबल अँड दॅट इज हाव इट वॉज लास्ट टायम. आनी इवन नोटिफिकेशन काडलें ऑन इन ऑक्टोबर 2025 दॅट इट शूड नॉट बी लेस दॅन 27 मोर दॅन 27 म्हळ्यार 27 देखून जातलें अशें म्हणून चिंतिल्लें पूण चोवपाक गेल्यार 24 जालें समजा विच इज इवन. सो हें सगळें आमी इन डिटेल दाखयल्लें आहा. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना तूं वॉर्ड डिलिमिटेशन अनावन्स करता जाल्यार एट द सेम टायम इन द सेम दिस यू हॅव टू ऑल्सो अनावन्स द वॉर्ड रिजर्वेशन. तूं वॉर्ड डिलिमिटेशन एकदां दवरता वॉर्ड रिजर्वेशन सायडीन. सो दीस एक्सरसाइज इज नॉट करेक्ट. बोथ द थिंग्स हॅव टू बी अनावन्स्ड सायमल्टेनियसली इन एडवान्स which has not happened. So all these things we have cited and we have asked them to redo this ward division so that there is fair play of elections for all the aspiring candidates. And if
they fail to do so, then we may have to approach even the court of law. तर लास्ट टाइम इलेक्शन केन्ना जाल्लें 23rd of April. आनी अशेंय दिसून येता सो आतां मुद्दम थंय लास्ट मिनिटार हे सगळे डिस्प्यूट्स रेस करून दवरतात सो हेंकाय इलेक्शन ना जाल्लें जाय एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक सो दॅट तांकां मॅनिपुलेट करपाक मेळटलें ऑलरेडी 6 म्युनिसिपल कावन्सिल्सा एडमिनिस्ट्रेटर लायल्लो आसा विच इज रॉंग एक्चुअली इट हॅज टू द इलेक्शन शूड हॅव बीन डन बिफोर दॅट एक्सपायरी ऑफ द टर्म. टुडे वॉज द लास्ट डे फॉर ऑब्जेक्शन. Yeah, today was the last day for filing of objection suggestions. It is not fair as per the sections and as per the law also. It is not fair that they have made a division according to their whims and fancies. This is not, according to me at least, it is not acceptable by the general public. पण डिलिमिटेशन जाल ते सारकें गोंयचेर रस्त्या भाशेन जालें सम होल्स स्मॉल सम होल्स बीग डिलिमिटेशन तेच्या लागलो आहा सम प्लेस वोटर्स लेस सम प्लेसीस मोर सो सारकें पॅच वर्क करून दवरलो आहा ह्यान चोवपा जाय नेक्स्ट रेजर्वेशन येता कितें जाता तें काँग्रेस लिडर म्हणटा आनी फातोर्डा आमगेले लॉ पकड सो हेजे वयर तुमी कितें चिंतलां कितें प्रिलिमिनरी हे आसा डिझायर आसा ऑफ ऑल द अलायन्स पार्टनर्स म्हाका म्युनिसिपल कावन्सिल इलेक्शन हॅव टू बी फॉट विथ अलायन्स in consultation with both the alliance partners. So we cannot announce any such thing because there are top higher leaders who will take a call on how the alliance will work in Margao. But definitely it is a need of the hour that we fight the elections together. So under one They have already declared that Goa Forward will contest in Margao also. No, what say? तुमच्यामध्ये हे असतं नाही? No, whatever he may have declared. But finally, when we sit across the table, the details will be drawn. It will be under alliance. It the need of the hour. Understood? It has to be under alliance. If we have to defeat BJP in Margao municipal area, then it has to be under alliance. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.